ጲላጦስ ኢየሱስ ክርስቶስ አይገረፎን አይሰቆሎን አይሞተን አይተዋረደን አይተስአን ስለዚህ ዓለም አባ እያ ዘላ አይዳሓነትን ትብል ቃል በአፍካ አውፂኻ ኪዳን እቶ ኢልን ኣነ ድልየተይ ዝነበረ ነዚ ነገር እዚ ተዋሪሰ ምሰጋንንቲ ክሰርሕ ዝገበረኒ መርጌታ ዘበለ ብትዕቢት ተነፊሑ ዝተዋጣጠረ ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ንኽፈርሐንና ብኦ ኣቢለ ሓደ ሓደ ነገር ብምሽያጥ መናባብረይ በኣግባቡ ብገንዘብ ክመርሕ ስፍሕ ዝበለ ገንዘብ ክረክብ ኢለ ዝገበርክዎ እዩ ንሱ መስዋዕቲ ኮይኑ ምስ ቀረበ ድማ ብክንደይ ዓይነት እየ ክግለፀልካ ኢሉ كحتت انتلو اتوم اب كيدي اغلغلتنا مسو تسمع معنا كنكدن تلنا مستي اغانن حلقه مالتيو انا زعززكو نسوز خلو زبله بو مولو قتل انتيلي يقتل نفاس كوين كغلبط انتيلي يغلبط حاورو تيلي حاوي يقاصل بز تفعلالي بقى بزلو وناي شيطان كفاعتو تشفنا ايكونن كفاعتو زلو بمولو عقمو صنقيقو يسرح ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ እዚ ተፈልጦ ድያ ዝብል ዋ ተፈልጦ ያ ቤተ ክርስቲያን ግን ሐቅን ምዝራብ ግዴታ እዚ ክትመሃሩ ወለኩም ኢላ አይተምህርንያ ተማሂሩን ዝመጸ ድማ አይተኸልከልን ያ ከምዚኦም ዓይነት አገልገልቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ማዕርግ ሒዞም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ብዝተፈላለየ ስራይን ጥንቆላታትን በቲ ምስ እግዚአብሔር እንዳገልገሉ ወይ እግዚአብሔር ነገልግላለን እንዳበሉ ብጸልማት ግን ምሰጋነንቲ ቃል ኪዳን ዝኣትው ስለዞም ነገራት እዚኣቶም ቤተ ክርስቲያን ሓላፍነት ወሲዳ ከተጽርዮም ንሶምን መጽሐፍቶምን ኩሉ ናይ ጥንቆላን ስራይን ዘበለ ንሳቶም ዝሕዝዎ ከተጽሪ እዚ መልእኽቲ እዚ ክሕልፍ ስለ ዝደልኹ እዮም بسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك أمين زخبركم من إجزاء بيتساب تقاتلتي فلوتا أبو بيدا فتو تقدس ترنجل ماريون قدسان دا قعدهم بفتسم سلام ناي كريستوس كما يالكم إجزاء قدوس وعد خوينو لمود بساعد زي بيهوات بتعنا بسلام سلاس حلونا شمتو العليا وإجزاء أملاكنا نزال عالم زخبرن ستمسكنا نخون لمي كم فؤاد إجزاء بيهر ذكر دا دعا منظر أو زبل نمت حف قدوس قال مبقاسي بمقبار كنم مهارينا مالتي وانجل ماتيوس مراف 13 كفقدي 14 كسب 30 زل تاريخ سلاز نغرات زي نيشتو كن مهارينا مالتي كم زي ابز قدمي تراخمو مرغيتا تولز بال ابنا ايثيوبيا بيتكشان بحفش ابنا تግራይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዘገልግል ዝነበረ አብትናይ ቤተክርስቲያን አገልግሎቱን ኮሎ እንደገና በጎን ድማ ምስ ሰይጣን ቃል ኪዳን አትዩ ትናይ ስራይ ትናይ ጥንቆላ ዝነገራት እዚ ዝሰርሕ ዝነበረ አገልጋሊ ከም ዝኮነ ባዕሉ አቃሊዕወሎ ማለት እዩ ስለዚህ ስለ ክልተ ነገራት ወይ ክልተ መልእክት ክሕልፍ ስለ ዝደለኹ የመጽ በዚ ነገራት እዚ ብዙሕ ሰብ ዝጓሃየ ብዙሕ ሰብ ዝሓዘነሎ ኦፍ ኮርስ ማለት እዩ ሓደ ኣብ ልዕሊ ቤተክርስቲያንና ዝግበርቲ ሓደ ሓደ ኻፍቲ ቃለ መሕትቶም እቲ ዝግበር ጸለመ ነዚ ነገራት እዚ ንእሽቶ ፍልይ ኣቢልና ብትመወዳእታ ክዛረበሉ ክፍተነ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ናይ ዝመደብ ትሕዝቶ ግን ከምዚኦም ዓይነት አገልገልቲ ናይ ቤተክርስቲያን ማዕርግ ሒዞም ኣብ ውሽጢ ቤተክርስቲያን ኮይኖም ብዝተፈላለየ ስራይን ጥንቆላታትን በቲ ምስ እግዚአብሔር እንዳገልገሉ ወይ እግዚአብሔር ነገልግላለን እንዳበሉ ብጸልማት ግን ምሰጋነንቲ ቃል ኪዳን ዝኣትው ስለዞም ነገራት እዚኣቶም ቤተክርስቲያን ሓላፍነት ወሲዳ ከተጽርዮም ንሶምን መጽሐፍቶምን ኩሉ ናይ ጥንቆላን ስራይን ዘበለ ንሳቶም ዝሕዝዎ ከተጽሪ ንህዝባውን ብዝግባእ ከተንቀሕ እዚ መልእኽቲ እዚ ክሕልፍ ስለ ዝደልኹ ብፍላይ ናብ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አገልገልቲ ናቦቦታት ብፍላይ ዝመልእኽቲ እዚ ሓደናዊው ካልኣይ ድማ ቶም ምእመናን ንሕና ሰብ ክጥንቀቕ ከምዚኣቶም ዓይነት አገልገልቲ ሰብ ክፈልጦም ኣለዎ ከምዚኣቶም ዓይነት አገልገልቲ ስቂሉ ጠምጢሙ ጥራይ ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ መሲልዎ
በቲ ዝግበር ናይ ስራይ ናይ ጥንቆላን ብኡ ግዳይ ከይከውን ሰብ ክጥንቀቕ ዝመልእኽቲ እዚ ከሕልፍ ስለዝደለኹ እየ ማለት እዩ ስለዚ ነገራት እዚ ብዙሕ ግዜ ደጋጊምና ተዛሪብና ኢና ብፍላይ በዓል ኢትዮጵያ ጉኑን ነገር ማለት እዩ ኢትዮጵያ ብትግራይ ኩሉ ዋላ ብኤርትራ እውን ኣሎ ብዝገነነ መልክዕ ግን ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ስራይ ዝበሃል ነገር ብወግዒ በቃ ባህላዊ ሕክምና እንዳተባለ ሕጅሙኻ መዋዓውዕ እንዳገበሩ ማሕበራዊ ሚድያታት ቴሌፎኖም እንዳሃቡ እዚ ንገብሪና እንዳበሉ ቲምስ ሰይጣን ወይ መሰጋንንት ዝኣተዎ ኪዳን በቃ ከም ሓደ ኣወንታዊ ነገር ንሰብ ዝጠቅም እንዳገበሩ ንህዝቢ የቃልዑ የዋዓውዑ ኣለዉ ብዙሕ ሰብ ድማ ግዳይ ናይ ነገራት እዚ ይኸውን ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ሎማዓንቲ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ናብቲ ናይ መጀመርታ ኣርእስቲ እንተደኣ መፂና እዚ ኸርዳድ እዚ ደኣ መን ዘርኦ ዝብል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስላ ዝሃቦም ኣብኡ ክንርኢ ኢና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ከም ዝገለጽክዎ ካብ ፍቕዲ 24 ዘሎ እንድሓር እንተደኣ ርኢና መንግስተ ሰማያት ሲ ሓደ ሃብታም ኣብ ግራቱ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርአያ ትመስል ይብል ጽቡቕ ዘርኢ ምስ ዘርአ ስርናይ ዘርእዋ ምስ ከደነታ ግራት ብድሕሪኡ ኣገልገልቲ ምስ ደቀሱ ጸላኢ መጺ ድማ ክርዳድ ዘርእላ ኸይዱ ድሕራይ ተስዮም እንተረኣዩ ተማገልገልቲ ጎይታይ እዚ ደኣ ስርናይ ደይኮንካን ዘርእካዮ ዝነበርካ ዝኽርዳድ እዚ ደኣ መን ዘርእዎ ኢሎም ጽቡቕ ጎላዕላዕ ኢሉ ቆጽሉ ውፅኡ ገለገለ ምስ ተረኣየ ማለት እዩ እዚ ደቂስኩም ከለኹም ጸላኢ ብለይቲ መጺኡ ዝገበሮ ዝዘርኦ እዩ እዚ ለዎም ትጎይቶም ድማ ስለዚ ቶም አገልገልት እንታይ ለሞ ሙኽነ አርዮዶ ነቲ ክርዳድ ዘበለ ነቲ ሕማቕ ዘበለ ዘርኢ ንዕኡ ኽነ አልዮዶ ኢሎሞ ኖ ነቲ ክርዳድ ክትብሉ ነቲ ስርናይ ምእንቲ ከይትምሕዎ ግደፍዎ ደኣ ብሓደ ይዕበሞ ሽዕቀው ምስ ኮነ ጉዳይ እቶ እኽል ናብ ቆፍኡ ይእቶ ምስ ተባሃለ ዓፂድ ምስ ኮነ ብድሕሪኡ ከፈላለዩ ክርዳድ ንበይኑ ተዓርዩ ናብ ሓው ዝኣትወሉ እቲ እኽል ድማ ወይ ድማ ትስርናይ ናብ ቆፍኡ ዝኣትወሉ ግዜ ክመጽ ሽዑ ይዕጸድ ኢልዎ ኣብዚ ግልጽ ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ንጹህን ጽሩይን ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ብስርናይ ተመሲሉ ዘሎ ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ምስ መሃሮም ቅዱሳን አቦታትና ድማ ነዚ ነገራት እዚ ንደቀ መዛሙርቶም እንዳመሃሩን እንዳነገሩን እቲ ትምህርቲ ቃል እግዚአብሔር ክሳብ ዘሰዓት እዚ በጽሑ እዚ ይኹን እምበር ነቲ ቃል እግዚአብሔር ብዝግባ ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ኣትዩ ምእንቲ ከይሰርሕ ክርዳድ እንዳዘርአ ጸላእ ሰናያት ብለይቲ ምስተፈላለየ ምጥርጣራት ዝተፈላለዩ ምንፍቅና ወዘተን ካሊ እንዳገበረ እዚ ጥራይ ከይኣክል ናይ እግዚአብሔር አገልግሎት እንዳገበሩ ከለው ብጎድኒ ድማ ናይ ሰይጣን አገልግሎት ዝገብሩ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ሰይጣን ሙሉ ብሙሉ ቃል ኪዳን ኣትዮም ሰርሑ አገልገልትሉ እዚ ትኽርዳድ ተባሂሉ ዘሎ ስለዚ ቶም አገልገልቲ ሞነቶም ክርዳድ ዘበሉ ክንኣርዮም ግደፍዎ መዓልትላ መዓልቲ ጎይታ ማለት እዩ ፍርድላ ኩሉ ሰብ ጸብጻብ ዝቀርበሉ ቶም ሓጢአተኛታት ወይ ቶም ክርዳድ ዘበሉ ናብ ሓዊ እቲ ሰርናይ ዘበለ ወይ ዶም ጻድቃን ዘበሉ ድማ ናብ ቆፎ ወይ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ዝኣትውሉን ማለት እቲ መሰረታዊ መልእኽቱ ስለዚ ካብዚ ናይዚ مرجيتا تحستوي ملأ تخن متس أنت لأخوينا مجمرتا توما بيت كريستيان تسكسي قوم زلو بزعبازهم نجارات زي أتوم بيت كريستيان حلف إن تسمعوا نهز باخة دحن كتبل نخمز يوم أقل قلتي كتعال يوم كم زلو عبزي كان استبهالو زقبانا زوم دباتر مرجيتا تندا تبهال ززرب مستشي ما يكون أنت تسقم أتي دبترات مرجيتا وزت تباهيلو تناي كبر زوهاب مزي يكون نتسقم زوم كمزي ذا امسلو سبات نساتهم زغبرو زلو كلهم مالت يكونن بزحات لو قال እግዚአብሔር ጥራይ ቃል እግዚአብሔር አው ተመርኩሰም አው ጸኒዑም ዝነብሩ ዘገልግሉ ኡመናት አገልገልትለው ንፈልጦም ብዙሓት ስለዘለው ማለት እዩ بحفش شاجن ببزحي أبتناي مرجتا ويدبتراز بالا بحبرتسبنا ونا الرأي خمي مهانو كلنا نفلطينا مهنياتو نتايب بحال كم زغاني
እዚ መርጌታ እዚ ሓደ ኣብነት እቲ ዝገብርዎ ምስ ሰይጣን ዝኣትዎ ዝነበሩ ኪዳናት ንሱ ብግልፂ ብዝርዝር ከስማዓናዩ ናብቲ ድምፂ ካልፈርኩም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምስቲ ሽም ጥራይ ከይነተሓሕዞ ንኣብነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም እኮ ደብተራ ኦሪት ይብለዋ እዮም ኣቦታት ማለት እዩ ናይ ቤተክርስትያንና ምሳሌ ወይ ትምህርቲ ደብተራ ኦሪት ይብላ ደብተራ ኦሪት ማለት ድንኳን ምርኻብ ማለት እዩ ፍላይ ኣብ ቀደም ግዜ ኣብ በዓል ቅዱስ ሙሴ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ቤተ መቅደስ ገና ከይተሰርሐ ከሎ እግዚአብሔር ምስ ሰብ ዝራኸበሉ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ድንኳን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዘጉዕዝዎ ዝነበሩ ከምዚታት ዘበለ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንበባለ ምስታሽም ጥራይ ከይተሓሓዝ እዚ ሰብ ክርዳእ ይግብኦ ማለት እዩ ብብዝሒ ግን ኣብ ከምዚ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለው ኣነ ደብተራይ ኣነ መርጌታይ እንዳብሉ ማሕበራዊ ሚድያ ነፍሶም ከዋዓውዑ ንሪኦም ዘለናውን ሶም ስለዝኾኑ ነዚ ንምፍላጥ ማለት መጀመርታ ግን ግዜ ከይወስድ ናብቲ ናቶም ድምፂ ካሕልፈኩምሞ ኩልና ንከታተሎ ኣነ ድልየተይ ዝነበረ ነዚ ነገር እዚ ተዋሪሰ ምሳጋንንቲ ክሰርሕ ዝገበረኒ መርጌታ ዘበለ ብትዕቢት ተነፊሑ ዝተዋጣጠረ ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ንኽፈርሐንና ቦ ኣቢለ ሓደ ሓደ ነገር ብምሽያጥ መናባብረይ ብኣግባቡ ብገንዘብ ክመርሕ ስፍሕ ዝበለ ገንዘብ ክረክብ ኢለ ዝገበርክዎ እዩ ገርም እሺ እቲ ካልኣይ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ እዚ ትፈልጦ ድያ ዝብል እወ ትፈልጦ እያ እታ ቤተክርስትያን ግን ሓቂ ንምዝራብ ግዴታ እዚ ክትመሃርዎ ኣለኩም ኢላ ኣይተምህርን እያ ተማሂሩን ዝመፀ ድማ ኣይትኽልክልን እያ ግን ትፈልጦ እያ ግን ኣይትኽልክልን ትፈልጦ እያ ኣይትኽልክልን ኣብኡ ዘለው ኣገልገልቲ ዳርጋ መብዛሕትኦም ተምሊቃውንቲ ዝበሃሉ ኣብ ጅቡኡ መልክዓ ዲያብሎስ መልክዓ ሳጥናኤል መስተፋቅር መፍትየ ስራይ ምናምን ዝብሉ ብዙሓት ዝርዝራት ኣለው እዚኣቶም ሒዙ እዩ ኣብኡ ዘገልግል እዚ ዘለዎ ሰብ ድማ ተኸቢሩ ተፈሪሒ ዝነብር ኣነ እውን ከምኣቶም ሓደ ተኸቢረ ተፈሪሐ ክነብር ኣብ ማእኸል ዓደይ ስለዝደሊ እዚ ነገር እዚ ገይረዮ ማለት እዩ ገርም ኪዳን ክንተኣታት እንተለና ንእሽተይ ፍርሕ ኢለ እዚኣቶም ታወት እዮም ኣብ ሂወተይ ታይ ከብፅሕለይ ይኽእሉ ኣብ ማሕበረሰብ ኣብቲ ኣብ ማእኸል ህዝበይ ስለዝነብር ምስ ቤተሰብ ስለዝነብር ታይ ከብፅሕለይ ይኽእሉ ኢለ ጠይቀዮም ሽዑ ወዲእቱ ዘሎ ነገራት ከይሰግእ ከይፈርሕ ምእንታን ኣይነገረንን ከምቲ ደሓር ዝኾኖ ኣይኮነን ንሱ ዝበለኒ ባዕልካ እንተይወሰንካ ባዕልካ ምስኡ ተይተረዳዳእካ ተይተነጋገርካ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይኽእልን እዩ ብስምምዕ ንስኻ እዚኣ ግበር ትብሎ ንሱ ድማ በታ ዝበልካዮ መሰረት እተቕርበሉ ነገር ኣሎ ትንስምምዕኹም ዝኾን ኪዳን መተኣታተው ዝቐርብ መስዋዕቲ ተቕርበሉ በዚ ተስማዕሚዖም ትኸዱ ንሱ እንተይፈቐድካሉ ምንም ተይተስማዕማዕካ ግን ዝገብሮ ነገር የለን እንትብል ይድኒ ነይሩ ፍዋይ ገርም እዩ እሺ ድሕሪ እዚ ካብቶም 72 ዝበሃሉ ሓደ ላዕለዋይ ሓለቓ ኣለዎም 72 መናፍስቲ ድዮም እወ 72 መናፍስቲ እሺ 72 መናፍስቲ እዚኦም በቢ ክልሉ በቢ ዞብኡ ዘለው ሓለቓታት እዮም ዞም 72 ሽማት ኣስማት እምበር ኣብ ትሕቲኦም ብዙሓት ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ዘለዎም ፈጣን ዝኾነ ኔትወርክ ዝተዘርግሐ ኣለዎም ግን ኪዳነይ ምስቶም 72 ጥራሕ እዩ ዘገርም እዩ እሺ ድሕሪ እዚ ኩሉ ምድላው ምስ ገበርና ተዘቕርቦ መስዋዕቲ እውን ሓደ ሓደ ነገር እዩ ንምንጋር ምናልባት ንሰማዕቲ ብዙሕ ስለ ዘይሙች ንሱ ክቁጥበ እየ ደሓን ተተዛረብኩሞ ምክንያቱስ እቲ ብስም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኦርቶዶክስ ዝስራሕ ዘሎ ናይ ጥንቆላ ዓይነት እቲ ህዝብና ክፈልጦ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝብና ክፈልጦ ህዝብና ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ኢሉ እዩ ደድሕሪ ጠንቆልቲ ዝውዕል ዘሎ ስለዚ ንኣብነት እሺ መምህር ክብርን እግዚአብሔር ይሁን አሜን እቲ ነገር ወዲና ተስማዕሚዕና ናኡ ክንከይድ እንተለን ኣይ ታሕታይ ኢለ ሓደ ታብዚ ክሳዕ ክንዲዚ መዓልቲ ዝወሰደ ኩርኩር ከልቢ ማለት እዩ ኩርኩር ከልቢ ክስዋዕ ድዩ እወ ንመስዋዕቲ እዩ ንሱ እቲ ኪዳን ዘፅንዕ ኦኬ ኩርኩር ከልቢ ይገርም እዩ እወ ከልቢ እዩ ልክ ንሱ መስዋዕቲ ኮይኑ ምስ ቀረበ ድማ ብክንደይ ዓይነት እየ ክግለፀልካ ኢሉ
كحتت انتلو اتوم اب كيدي اغلغلتنا مسو تسمع مينا كنكدن تلنا مستي اغاننت حلقه مالتيو ماشي بخندي عينت كم زغلص ممارص نيرو انتنا اسا 10 خلت ممارص يهبنتهم 10 خلت كغلص اللهم زلو اب زصواع هو مصيو ناب زلاخو كيدو زغلصلو 10 خلتيو تسائلو تقريصو بسئل ملكع ناو تتحيز قريبو مالتي نافت مسواعت قدمي زغرم ماشي نسون بأكل قريبو انا ون قريبه زياتم حيزنا نتي خركور مسواعت غيرنا قريبنا انا بعلي بتز شمددكو دغيمه 7 غزي دغوم يلني دغاغيمه موداتو دمص اسمعيو كافتوم 10 خلت زبحالو حاده خوينو تغليص موصي اناتي حلقه منفس حاده مالتيو ماشي بدحرزي تخغبرو زغباني بزرزر نغيرني انا ونت خقربولو زغباني حتو حاتيتيو بوزي تسمع مينا نافتوم 10 خلتو زلو دما بسجداتيو زكاناون مجمريا نافتوم طلسم تباهيلوم ويم بقرص بسئل تسائلم زلو تزرغيحم زلو تمسواعت حيسكا بمسغادي جمر ناو انا ون سجيده مالتي زغرم ماشي بدحرزي اتكيدان كافتوم سلستيوم زتوارس كلهم حدرا بعون قدي حيزه يزنوركو زي مسحاب قدسان زبحال ايتطقم كل نمبر نيرون نصنيعي خابزيوم 4 يوم تزغرمكم حزبنا وانا عنكار كفلطلي زلو افتكيدان كنسمع مع انتلنا مستراداد انا مستقرارنا فيت لفيتس وداسي مريم كيتدغم تزلكاناي ماهليت غداي اقوارصو نابيته كريستيان بيته مقدس كيتخيد اقداسي كيتقدسن كيتقدسن زبل نغرات اينوره زغرم استدغم وازي استدغم لنازي مالتي ناتي حتى اندي نيرو ممر ناتي حتى سلازنور انا منالبات اب كيد خين باس زخونه ነገር كيغود ان بزلت حتى ناتي اني احاتيتيو ماشي تحيزه يزصنع لممد بيته كريستيان قدست سلازخونه او زلو قدسان بمولኦም قدس سفرانا قدسان زكولو بمولو سلازخونه ناو اندحر دا اتيه وينس غديفن خيخيد ويم دمو نسديو خقارص زلني انتاي خغبرلني لبعلي زحاتتكو وداسي مريم مدغام قداسي مقداس اماهلت تطويل كمحدار ابيت كريستيان زلو اغلغلاتات بمولኦም تمزغلغلم زنوركو ني خغلغل انتاي صابا يكوني لحتو قريبلو مالتي ماشي غرمي بفصم نز نغرات زي اي خلكل انت تخلكل حانت ايا بسلستي ام توارثس زغرمكم حانت ايا نستاد منتاي تبليا بيلاطوس ኢየሱስ ክርስቶስ አይገረፎን አይሰቆለን አይሞተን አይተዋረደን አይተስአን ስለዚህ ዓለም አባያ ዘላ አይዳሐነትን ትብልቃል በአፍካ አውጽኢኻ ኪዳን እቶ ይልን እዚ ባሊልን እዚውን እንትኾነ ብዙሕ አፍልጦ አነ መጽሐፍ ቅዱስ ምንም ገንጽለ መጽሐፍ ቅዱስ ታይ ምዃኑ ስለዘይ ፈልጦ ዝነበርኩ ካሊ ትምህርት ናይ ያሬዳዊ እንተዘይ ኮይኑ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ስለና ዓለም ምድሓን ዝፈልጦ ነገርም ብዝርዝር አይነበረን ስለዝኾነ ድማአነ ነዚ ምንም አይተማታእኹን እሺለ ኩሉ ዝተዓዘዝኩዎ ገይረ ብድሕሪኡ ሰፊሕ ዝኾነ አገልግሎት ተውጊሁ ከገልግለኒ ዝዓዘዝኩዎ ዘበለ ብሙሉእ ክሰርሕ ምዃኑ ፍቃደኛ ኮይኑ ዝባህ ኢልዎ ተገሊጹ ኣብ መወዳእታ ብ12 በቶም ተዛኢሎም ዘለው ብተመን ብዒፍ በዛ ግዝፍ ዝበለተላ ጉጓዕ ትበሃል ከምኡ ብኻልቢ ዝመሳሰሉ ብ12 በቶም ተሳኢሎም ዘለው ሒዘዮም ዝኸድኩ ብኣቶም ተገሊጹ ሓደ በሓደ ኣማሪፀ ቦት ዝምችወን ክእዝዞ በዚ ተስማዕሚና ኪዳን ተኣታቲና ተፋላሊና ማለት እዩ ዘገርም እዩ ንስኹም ከ እንታይ ክገብረልኩም ኢኹም ሓቲትኩሞ ጠቅላላ ኣብዚ ውርሻ ዝበሃል ኣነ ዝኣዘዝክዎ ንሱ ዝኽእሎ ዘበለ ብሙሉ ቀተል እንተይለየ ይቀትል ንፋስ ኮይንካ ገልብጦ እንተይለየ ይገልብጥ ሓዊ ውሩድ እንተይለየ ሓዊ የቃፅል
ብዝ ተፋላለየ በቃ ብዘለዎ ናይ ሰይጣን ክፍኣቱ ዝተሸፈነ ኣይኮነን ክፍኣቱ ዘሎ ብሙሉኡ ዓቕሙ ፀንቂቑ ይሰርሕ ዘገርም እዩ ስለዚ ካፍቶም ናሁ መላእክት ዝበሃሉ ሓደ ድዩሱ ሓለቃ እዩ ካብቶም ናሁ መላእክት ዝበሃሉ ዘለዉ ድማ ሽሙ ናይቲ ማሕበር ይመስለኒ እዚ ብዚ በለፀ ግን ዝርዝር ናይ 72 ነውኦ ኣሎ ንመጀመርያ ግዜ እዚ ተገሊፁ እቲ ዋና ሓለቃ ዝበሃል እዩ እቶም ጳጳሳት ካብቶም ኣገልገልቲ ሲ ንክዋረሱ ሓቲቶምኩም ከይፈልጡ ዶ ዝተዋረሱ ከትፈልጡ ዶ ንስኩም ከ ካልኦት ከ ኣለው ምንም ንሱ ንዓኣቶም ከቢድ ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ ኣንቢው ብኣግባቡ ንዝመርመረ ሰብ እዩ ዝከብዶ እምበር መጽሓፍ ቅዱስ ንዘየነበበ ሰብ እዚ ኣይከውዶን ንኣብነት ሽሞም ብግልፂ እንታይ ሽሙ እንተዘይበልክዎ ግን ክልተ ይፈልጥ እየ እቶም ሓደ ንዕኡ ደልዮም መፂኦምኒ ላዕለዋይ ጳጳስ ኣይኮኑን ግን ኣብ ትሕቲ ጳጳስ ኮይኖም ዝሰርሑ ላዕለዋይ ዝኾነ መፀውዒ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ዝዓበየ ስም ዘለዎም እዩ ሃበኒ ተዘይተዋረስኩ እኳ ብደረቕ ኣስማት ክሰርሕ ሃበኒ ኢሎም መፂኦም ነይሮም እሺ ለኣነ እውን ኣሕዋቶም ኣብ ኣሜሪካን 4 ኣሕዋቶም ኣለውዎም ብርክት ዝበለ ገንዘብ ክረክብ እየ ኢሎምን ምስኦም ተስማዕሚዕና ከይድና ሂወዮም ነይረ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ኣብ ኣክሱም ከተማ ኣይተ ሃይለ ማርያም ጉዕሽ ዝበሃል ፀጥታ ምምሕዳርን ሓላፊ ዝነበረ ባዕሉ ዝፅሓፈ ወረቐት ኣጋጣሚ ባዕሉ ማሕተም ገይሩ ዝሃቦ ኣብ ኢደ ኣሎ እዚ ማሕበር ምስ ኣቋቆምና ናይቶም ኣስማተኛታት ማሕበር ኣቋቂምና ብኡኡ ክንከይድ እንተለና እዞም መምህርና ዝኾነ ምትንኻፍ ምስቲ ማሕበር ኣጋጢምዎ እዚ ፀጥታ ምምሕዳር ማለት እዩ ተኸታታሊ ተዘይተጋግየ ን16 መዓልቲ ዝኣክል ናይ ከልቢ የለ ናይ ሰብ የለ ፍታን ሰገራ ናፍቲ ገዛ ዕፅምቲ ናይ ሰብ የለ ናይ እንስሳ የለ ጠቕሊሉ እዚ ተደሚሩ ክጓሓፍ እንተሎ ናብ ሓደ ቢያጆ ዝኸውን ኣብኡ ዘኒብዎ ነይሩ ንብዙሓት ከረጋግኡ ዝመፁ ፀጥታ እውን በቲ ዕፅምቲ ሒሳቦም ሂብዎም ማለት እዩ ተበቲኖም ፀጥታ ክቐርብ ስለዘይከኣለ ብመመልከቻ መሰረት እቲ ፀጥታ ምምሕዳር ኣቕሪቡ እዚ ናይ መናፍስታዊ ኣሰራራሕ ስለዝኾነ ብፍፁም ብደኳትር ክእለ ይከኣለና ናብቲ ማሕበር መመልከቻ ይገበር ተባሂሉ እቶም ናይቲ ማሕበር ፕረዚዳንት እቶም ዘዋረሱኒ ማለት ባዕሎም ተቀቢሎም መፅኦም ካብ ሓደ ሰዓት ዘይንእስ መሊሶሞ ኣልዒሎሞ እውቅና ወረቐት ድማ ተዋሂብዎም ጠቅላላት ማሕበር በብዝኸዶ በዚ ስራሕቱ እዚ ባዕሉ ዝኾነ ነገርም የቕምጥ ተመሊሱ የልዕሎ ባዕሉ ዝኾነ ነገር የቕምጥ ተመሊሱ የልዕሎ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ነተኣኻኽብ ነርና ማለት እዩ ሓራይ ከምዚ ክንሰምዖም ዝፀናሕና ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ብጣዕሚ ዘጉሂ እዩ ማለት እዩ በዚ ነገራት እዚ ብዙሕ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝኾነ ሰብ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣገልጋልን ተገልጋልን በዚ ነገር እዚ ክሓዝን ይግብኦ ስለምንታይ እዩ እዚ ፀለመ ጥራይ ጌርና ከይንወስዶ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ኮይኖም ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣብ ኣገልግሎት እንከለዉ ዝገብርዎ ዝነበሩ እዚ ብብዝሒ ብተደጋጋሚ ብፍላይ በዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝወፅእ ኣብ ከምዚ ነይረ ቀደም ከምዚ ነይረ እንዳበሉ ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ ኣሎ መስለኩም ነቲ ንፀለመ ዝግበር ዘበለ ትፈልጦ ኢኻ ንቤተክርስትያን ንምውቃዕ ተባሂሉ ዝግበር ዘበለ ትፈልጦ ኢኻ ፀለመ ገለ ዘይኮነ ግን ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ኮይኖም ዝገብርዎ ናይ ሰይጣን ኣሰራርሓ ብግልፂ ዝዛረቦ ድማ ትፈልጦ ኢኻ ስለዚ እዚ መርጌታ ዝዛረቦ ዘሎ እዚ ናይ ድግምቲ እዚ ናይ ምስ መናፍስቲ ቃል ኪዳን ምእታው እዚ ዝነበረሉ ህይወት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚ ከነስተባህሎ ዝግባአና ግን እንታይ እዩ ቤተክርስትያንን እቶም ኣብ ቤተክርስትያን ዘገልግሉ ነዚ ፈላሊና ክንሪኦ ክንከል ኣለና ኣብ ቤተክርስትያን ሓጢአተኛ ኣሎ ቤተክርስትያን ግን ሓጢአት አይበላን ኣብ ቤተክርስትያን ርኩስ ሰብ ኣሎ ዘማው ሰብ ኣሎ ግን ንሳይቲ ዝሙንያ ዘሙ ኢላይ ትምህርንያ ርክሰት ግበር ኢላይ ትምህርንያ እዚ ፈላሊና ክንሪኦ ክንከል ኣለና እዚ ብዚ ድሕሪት ሃይማኖት ኣበው ኢሉ ዘሎ መፅሓፍ ማለት እዩ ኣብኡ ዘለዉ ብሙሉኦም ቅዱሳን ኣቦታት እንተዳርኢና
ናይ ቤተክርስቲያን መራሕቲ ኮይኖም ወንጌል እንዳሰበኹ ዋጋ እንዳኸፈሉ እዮም ነዛ ቤተክርስቲያን አጽኒሖምልና ናይ ሎሚ አገልገልቲ ግን ዋጋ ክኸፍሉ ዘይኮነስ እተን በመጓሴ በሐደራ ዝተዋህበውን መጓሴ እንዳሸጡ ገንዘብ እንዳኸዓበቱ መጀመርታ ናብዚ ነገራት እዚ ናብዚ ናይ ሰይጣን አገልግሎት ከአቱ ኮሎ ዝመርጌታ ዛረብ ኮለፍት መጀመርታ በቃ ከምቶም ኩሎም መርጌታታት ተፈሪሖም ተኸቢሮም ዝነብሩ አታዊታት ዘእቱ ማለት እዩ ከምኦም ተኸቢረ ተፈሪሐ ገንዘብ እንዳረኸብኩ እንዳበላዕኩ ህዝብ እንዳበዝበዝኩ በዚ ነገር እዚ ከብል ኢለ አትዮ መጀመርታ እዩ ሕጂ ተሳዕቤን ግን ራእይዎ ናበይ ናይ ወጢጥ ተወካል እዚ ናይ ረብሓ እዚ ህርፋን እዚ ክብሪ ተድላ ርእስኻ ዓዚዝካ ምድላይ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ናበዮም ዝወስዱኻ ናብ ሰይጣን ፊት ንፊት ያራኸቡኻ ማለት እዩ እቲ ናይ ስራሕ ሰይጣን ዝበሃል ብማዕዶ ሕማቕ እንዳገበርካ ሕማቕ እንዳተመነኻ ካብዚ ሓሊፉ ደረጃኡ ከፍ ብዝበለ ሓፍ ብዝበለ ማለት እዩ ፊት ንፊት ምስ ኣጋንንቲ ቃል ኪዳን ተኣትወሉ ደረጃ ይብፅሕ እዚኣቶም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ድማ ዝተፈላለዩ እንስሳታት መስዋዕት እንዳቕረቡ ህፃናቱን ከይተረፈን መስዋዕት እንዳቕረቡ እዚ ኣቐዲምና ንብሎን ዝነበርና እዩ ብዙሕ ግዜ ደጋጊምና ንብሎ ዝነበርና እዩ ትዘሕዝን ነገር ግን እንታይ እዩ እቲ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን ቀመምስ ጨንቆ ድዩ ሰብ ሓሚምን ድዩ ንባዕሉ ሓሚመ ድዩ ከምዚ ኢለ ድዩ እንዳበለ ምክንያት እዚ ጥራይ ዘይኮነ ንሰባትን ከሕመም ንሰባት ስለ ዝተመንቀ ንደቂ ሰባት ብፍቕሪ ወይ ብናይ ሰይጣን መሳርሒ ብመስተፋቀር ዲ ብኻልእ ድዩ በዚ ነገራት እዚ ንክሕዝ ብዙሕ ናይ ሰይጣን ስራሕ ብሂጉ ናብዞም ሰባት እዚኣቶም ይኸይድ ናይ ሰይጣን ምዃኑ እንዳፈለጠ ዋጋ ከፊሉ ገንዘብ መዲቡ ነዚ ነገራት እዚ ዝኣቱ ብዙሕ ሰብ ኣሎ እዚ ቤተክርስቲያን ክትነቅሕ ዝግባእ ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ አገልገልቲ ፈልያ ንምእመናና ድማ አጠንቂቓ እዚ ከነስተባህል ንክእል ኣለና ስቂልካ ቁፅረ ጥራሕ ኦርቶዶክስ ክንዲዚ ኢና ከምዚ ኢና እዚ ኩሉ ናብ ፕሮቴስታንት ዝግዕዝ ዘሎ ስለምንታይ ቤተክርስቲያን ስለምንታይ ነዞም ከምዚኦም ዕንቅፋት ዝኣመሰሉ ዘይተወግዶም ዘይተኣልዮም ወይ ምሄራ ቦታኦም ክሕሉ አገልግሎቶም ከጽፍፉ ነትንሳቶም ዝጥቀሙሉ ዝተፈላለዩ ድግማት ዝተፈላለዩ ናይ ድጋም መጽሐፍቲ ዶ ድርሳናት ዶ እንዳበሉ ድርሳነ ሰይጣን ናይ ጋንንት ዶ መውጽኢ መፍትሕ ስራይ ዶ መእሰር ስራይ ዶ በረድ ከይወርድ ዶ ከምዚ ከይምንቀወካ ዶ ከይምንቀየካ ገንዘብካ ክብርክተልካ ዶ ከምዚ እንዳበሉ ዝደግምዎ ናይ ክፍኣት ዘበለ ነገራት እዚ ስለምንታይ ቤተክርስቲያን ፈልያ ዘይተቃጽሉ ብዙሕ መጽሐፍቲ ለውናት ሰይጣን ብውሕዱ እቲ ጋኔን ማለት እዩ ሓለቃ ናይ 72 መናፍስቲ ዝብሎ ዘሎ እዚ መርጌታ ብዝተፈላለየ ብ12 መንገድታት ንክግለጸሉ ማለት እዩ ሰባት ንምጥፋእ ኣጥፍእ ንዝበሎ ሰብ የጥፍእ ቅተል ንዝበሎ ይቀትል ሕመም ንዝበሎ ይሕምም ቃል ኪዳን ተኣታትዮም እዮም ተሰማሚዖም እዮም ሓንቲ ነገር ግን እንታይ ኢሉ እቲ ሰይጣን ዘደልያ ነገር ማለት እዩ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ بعلت عربي زفتصمو ناي مدحان بجا ناي مدحان واغا زخفلو مالتيو نعنا ندق سبات زدحاننا ازيا سبات كخدو اي زدلي شيطان بقى غويتانا يس كريستوس كم زي تغرفه كم زي تسقله كم زي موته موت سعيرون كم زي تسز نغرات زي يؤمنو مصحف قدوس رغيصوم نخاتو يغبر ህፃናት መስዋዕት ክገብሩ እዚ ነገራት እዚ ይገብር ስለዚ ንሶም ድማ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ንሳቶም አምላኮም ይኸብዶም ነውሮም ይኽብረቶም በቃ ህርፋን ናይ ክብር ናይ ገንዘብን ናይ ዝነገራትን እዚ ስለዘሎ ብዛዕባ አምላኽ ጉዳይም አይኮነን መጽሐፍ ቅዱስ ዳሃየብሎም ስለናይ ቃል እግዚአብሔር እዚ ቤተክርስቲያን ትኩረት ሂባ ስቂልካዚ መናፍቃን ተዛረቦ አመናፍቃን ከይዶም ከምዚ ዘበልዎ እዚ ጥራይ ከነብሎ ይብልናን እቲ መናፍቃን بمدب نبيت كريستيان نمهرام نمصلا ميلوم زغبرو زلو ازي فلينا كنحزو يغبا اتي اوشت بيت كريستيان كوينوم كمزي عينت سرح زغبر زلو غن زي ناي بيت كريستيان حلفنت ناي كالوت ناي بروتستانت وي ناي كالوت استفرالي امنتات ناتوم حلفنت ايكونن بيت كريستيان نخمزيوم زامسلو اندافلت ازحازتهم انتليو كتوغزو كم تزغلصكو عدلاي غبرنان بصو قدوس ابونا انطونيوس مجمرتان اب سلطان مسمصو حدا خافت عبيت سرحات كغبرو يلم جميرمو زنبرو طنقلتي
بسم أجاننتي إندادقمون سبات نفوسنا نحوينا خنزين نجبرنا إزين دابول الصرح زنبرو نزي وقاد مقلع نيرو تمهرم تنقرم قال እግዚአብሔር ብሎም ተረዳኦም እንተ ተመሊሶም ጽቡቕ እንተ ዳአብዮም ግን ንሶምን መጽሐፍቶምን ከቤተ ክርስቲያን ምውጋስ እዚ ስራሕ ይስራሕ ነይሩ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እንታይ ዝብለና ኣብቲ ምዕራፍ 7 ማለት ይፈቅደ 21 ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽ ዝኣቱ ይኮነን ይዝብለና ገሊኣቶም بسمك تأمرات دن جبراي نبرنا بسمك عن أنت دنوص أي نبرنا ننبدا ينبرنا كبلني أنا جنا يفلتكون كبلا من يزبلنا زي قويتنا يسكرسوس بعلو بقال زبلنا بزحات قويتاي كبلني يوم أنا جنا يفلتكم مني بقى بسم قويتنا يسوع كريستوس بزح نجار كجباري بزحات عن أنت خوصو بزح تأمراتات كجبري أم سبات تأمر مجبار مالت ናይ እግዚአብሔር ጥራሕ ማለት አይኮነን ሰይጣን ንሰባት ንምጥርጣር ብዙሕ ምልክታት ወይ ብዙሕ ተአምራታት ከርኢ ይኽእል ሰብ ዘድንቕ ዘበለ ወይ ሰብ ዘድንቕ ዘበለ ስራሓት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ግን ኩሉ ናይ ኣምላኽ ማለት አይኮነን ልክዕ ከምዚ ናይ ቅዱስ ሙሴ ናብ ፈርዖን ምስከደ ብእግዚአብሔር ምስተላከ ነታ በትሪ ደርቢዋ ተመን ኮይና ፈርዖን ግን ኣይተገረመን እዚዳ ተምናታይ መሰርያን ገብሮ ዝኽእሉ እንዲም ያኔስ ያምብሬስ ክልቴኹም ንዑ ክልቴኦም መሰርያን ማለት እዩ ያኔስን ያምብሬስን مصم سبلو خلتيهم بترون دربيهم بناي سيطان حيليهم سوم سرح زلو كلتيهم دما تمن كوينم سلازي نفرعون ايغرم تأمرات ملكتات كمزيهم زامسلو نغرات نسب زدنق بحال كله زدنق زبحال كغبرو كله كلهم ناي املاح طراي غيرنا خينو وسدو توم نغزيابير زي قبلو ملك عملو خو زلوهم بوشطو جن نملك عملو خو بوشطم ملك ناملاح زخحدو حيل املاح زخحدو زياتهم يغبريو አይን ገራህ ማለት ነው ስለዚህ ሰብ ክትንቀቅ ክእላለው ሰብ ካብዘ ነገራት እዚ ነጻ ኸውን ክእላለው ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ እንታይ ዝብል ኣብቲ ምዕራፍ 6 حواቴ ጸጋ ኣምላኽ ንኾን ተኸይትቕበሉ ንምዕደኩም ኣለና ይብል ኣብ ተመጀመርታ ቁጥር 1 ጸጋ ኣምላኽ ንኾን ተኸይትቕበሉ ከም ዓየይቲ ንምዕደኩም ኣለና በቃ ቀጺሉ ወረድ ግን ኢሉ እንታይ ኢሉ ንሰባት ናይ ዕንቅፋት አገልግሎት ምእንቲ ኸይንኸውን ብኩሉ ነገር እንዳተጠንቀቕና አይልና ኢሉ በቃ ዕንቅፋት ንኸይኮኑ ሰባት ንውድቀት ምኽንያት ንኸይኮኑ እንዳተጠንቀቁ ሕጂ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና አገልገልቲ ተባሂሎም መጠምጠሚያ ገይሮም ከምዚ ዓይነት ምስ ሰይጣን መሰጋንንቲ ኪዳን ዝኣተው ስራይ እንዳገበሩ ህዝቢ ዘራኽሱን ዘጥፉን ዘለው ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ተማሂሮም ሃሌሎም ስለ ዝቀደሱ ወይ ስለ ዝዘመሩ ጥራይ በዚ መንገድ እዚ ንህዝቢ ዕንቅፋት ኮይኖም ቤተ ክርስቲያን ሰው ትብል እንተዳልያ ተጥፎም አለ ማለት ይንመን እንደደቃ ስለዚህ ኣብዚ ግልጽ ብዝኾነ መንገዲ ቤተ ክርስቲያን አቦታት ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ናትኩም ዕዮ ኣብዚ ሰዓት እዚ ይዘድሊ ንምእመናን ነተናባጊዕ ካብ ተኽላን ምፍላይ ነቶም አገልገልቲ ዘይግብኦም ቦታ ሒዞም ዘለው ተማሂሮም ዲዮም ተማዒዶም ዲዮም ተመኺሮም ዲዮም ካብቲ ዘለዎ ናይ ሰይጣን አሰራርሓን ክወፁ እንተ ዘይኮነ ግን ንሶምን መጽሐፍቶምን ካብ ቤተ ክርስቲያን ምእላይ እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓላፍነት ኣብ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዲዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ኩሉ ገልጋሊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዋና ማለት እዩ ህዝቢ ኸ ክትጥንቀቕ ትክእል ኣለካ كل شيء أملاك على العلو تأمر غير الله خمسي جبر زي جبر برد يورد برد يخلكل سهجلا يجلس يا خمسي جبر ما يتطوي يبلي يهرم يزبلك إزي كلنا أملاك تراي غير كخيتو وسدو سيطان ونبزح نجاري جبريو زماون كفون ولده بتأمرتي إذا أمني لنا قال إكزافير أبتأمرتي زمر كوسب أبتأمرتي زتقع سب أبو زمر كوسب زماون كفون عالتي مخنياتو نقويتنا يسوع كريستوس كان أمنا كاسك تأمرات رأينا يمزبلوا نيرم بقى تأمرات نافقتي أم نيرم يهوداوين زماون كفون عالت تأمرات يزدليل ስለዚህ ጎይታ ብዙሕ ተአምራት አይገብር ነይሩ ማለት አይኮነን ደቀ መዛሙርቱ ተአምራት አይገብር ነይሩ ማለት አይኮነን ወንጌል ይሰብኩን ይምህሩን ንሰባት ይእሙን ነይሮም
نتي زمحارو تمرت دما بتأمرات يصنع نبر يزبلنا امبر سبات نمأمان يلو تأمرات اي كبرن مستمحارو جن نتي تمحارو نتي امنو نجر جن تأمرات لا قبر اي يصنع له نير قويتا ندك مزامرت تمرتو نهواريت مالتي ابزي قبو غيرنا خنردو فلالينا خنردو خنكلالنا تأمرات زز تقبره سيطان بزح زدنق نجر كقبر يخلي زقرم نجر قبر يخلي أين استبهلنينا نقولتنا يس كرسوس كابتوم زفتنهم سلست عبيتي فتناتات النبلوكوتي أب قدام قرنتوس مالتيو من زي ود أملاق تخين كاس كينجرا يكون بال قال نابلغ فتنو كله أبتي نوح أبشاف دوم سبلو منقصات عالم كبرتانس كم كتبت أرأي مفقميل كانت سجيد كالليس نزي كهبك أخور سكايلو تناي سيت عند فرات مالتي أبزي كان استوى هذا زقب أنا جن كم كتبت عين مالتي عالم كبرتا أرأي قبلنا كله أبزي كان استوى هذا زقب أنا سيت عن إذن جرات زي بزح ملكتات وبزح تأمرات كجبر يخلي مالتي سبات نمأمن زي كأقويتانا جرنا أقدمه مالتي أما صحف قدوس بفري فدل تصحيف له حزب خطنقق كالا لو بزغونه بتعم زحزنيو حزبي امنت كحلو غزا كحلو بيتكريان ابوتات فلاي مالتيو اغلغلتي ناي زبنا اغلغلتي نخنزي عينت انقفاتات صونو اغلغلتي فليكم نتناباغعكم ازيوم تمكن عتا اغلغلتي اميلكم فليكم كتبلو مالكم مالتي تمدبو لكم كم زي امسل ياغلغلوت زلوم كله يخخل اللوم كابيتكشان تزيكونا عنقفاتيوم نسومن نهزبومن حيزوم يمزطفو مالتي ابتنا كالايتي زبل كونغن تي وانا نغير كبلو دلي زلو نبيته كريستيان طقعات نبيته كريستيان صلمه زتكوري حدا تمرتات غن اما بزحتو زي حتاتاي مالتيو سبزع غزي نبيته كريستيان امهرام زتوافر انتي زبلالو ملكت مسلا نيدتاتنا نسفل الله سيكون لا زبحال نغرالو عجيت نبيته كريستيان خهارما بزح ززاربو نغر تمليس قا كمزي عينت كركب كله نبيته كريستيان يرم حجي انتي زبل نيرو بتدغغامي ابتحتوتات انت دارينا امو خمزي كتغبر كلكم ابيته كريستيان كاتغلغليكم او تا أرثوذكس كوم أديا نساقم تفلت أديا ولا حنت نجار يبلتكم من ديا ناي أرثوذكس تمرت بزح جزء أبزح حنت جز من البتاع حنتي قدام أي كفال توسخون اللو نساء زيادة سمع بوحدو حموش جزء زقون تمسسالي أمو أزي سافتي بيت كريستيان قبول ديو تا أرثوذكسي نزنايت ولا تقبل ديا وزة تزبلا تدقاقا منيرا أول مباليتي وانا نجار زسرح زلوا مالتي في مرجتا أول قبله أبو جن حكنا مزراب ميزانه وبزخونه من قدي بستزاربوتي مرجتا مالتي ناي أرثوذكس توهادو بيت كريستيان زين تزيت مهركا ناي جاننت تمرتي ناي زي تنقلا تمرت انت زيت مهركا أي تبلني عيلو أبزيا نتصرتي زي سلمنتايو نبي تكريستيان تمرتي كونن نبي تكريستيان تمرت زي كونن نجار جدن تزي جبركا ويجدن تزي تمهركا كتب لك كاي تخلنا اتزل دخام جن هم منتايو وانت دايلنا كفو مخانو نيغاننتي يسرح مخانو اندا تفلت اتجلجل قالي بقى طبب يكوزلو طبب سلموني اندا تباهله اوشت بيت كريستيان نخجلجل سقيل كامر اي زي تدخمتات نايغلجلتي حجي ناي بيت كريستيان زي كونس ناي بيت كريستيان اغلغل تزبول ناتهم دخمتي انا كو خمسب جيغا فصمي خيلي انا خمسب حطيات تغبر يخيلي يودق أرثوذكس زي كونت جن أنا بقول كأجر سلزي تحتاتي تبيت كريستيان زي كونت أنا اتحتاتي أوشت بيت كريستيان زول دما أجلجلتي زجبرو جدلتات أجلجلتي زجبرو دخمتات تما أجلجلت داي حتى تنبر تبيت كريستيان كميلات حتى بيت كريستيان مو خمس زول لكم زول خيام بعال كابوبتاتنا هواريات تقبلهم بعال قدوس أغناطيوس بعال يوحنس أفورك بعال قدوس كيرلس ديوسكوروس زوم بعال قدوس باسيلوس كلهم تم قدوسان أبوتاتنا إلا نزاربلو إزي آتوم بخمي واغان دا خفلو سماعت النتن دا تقبلو سلا أمنتهم كبر وانجل دا سبقو طرح يكون واغان دا خفلو بزنا غرزي زصنحنا
እዚኦም ዝመሃርዎ ትምህርቲ ይኮነን እዚኦም ዝቕበልዎ ትምህርቲ እውን ኣይኮነን እዚ ነገራት እዚ ኣብ ዘበኖም ነይሩ እንተዝኸውን ንከምዚኣቶም ዓይነት ኣገልገልቲ ጉሒፎም ማኣለይዎ ምስማዕ ምስ ኣበዩ ምርዳእ ምስ ኣበይዎም ንመጽሓፍቶም ኣቃጺሎም ንዕኦም እንታለይም ይበልዎ ናይ ዘበናት ዋና ነገር ድኽመት ግን ትዝሕዝነካ ነገር ካብቶም ዓበይቲ ገልገልቲ ከይተረፉ ባዕሉ ምናልባት ሽም ከቃልዑ ኣይደለን ካብቶም ዓበይቲ ኣገልገልቲ እውን ከይተረፉ ኣብ ከምዚ ነገር ዝኣትውሉ ናይ ቤተክርስቲያን መራሕቲ ናይ ህዝቢ ይጓሶት ማለት እዩ ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሕ ዘለዉ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኣምሓርኛ ብዙሕ ግዜ ከም ዘርአናይ ጳጳሳት ከይተረፉ ከምዚ ዓይነት ምሰጋንንቲ ከምዚ ዓይነት ነገራት ጾታ ዝጻወቱ ብዙሓት ከም ዘለዉ ይዘርኢ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ማሕበራዊ ሚድያ ሎሚ ንኩሉ ዘቃልዑ ኣፍ ደገ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንህዝቢ ከነፀረሉ ዝደሊ እንታይ እቲ ኣብ ቤተክርስቲያን መጥቃዕቲ ብፍላይ እቲ ሓታታይ ደጋጊሙ ዝዛረቦ ዝነበረ እታ ኦርቶዶክስ ከምኡ ስለ ትቕበለ ድያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይፍለጥን እዩ ኣብ ኦርቶዶክስ ዶ ከምዚ ዶ ገለ ዝበሃል ነበረ ንሕና እምነትና ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ተመርኮሰ እዩ በቃ ወልድ ዋህድ ክበሃል ከለኮ ወልድ ዋህድ እቲ ወልድ ማለት እግዚአብሔር ወልድ ማለት እዩ ወልድ ዋህድ ማለት ድማ ትዝተዋሃደ እንታይ ማለት እዩ ዝተዋሃደ ቃልን ወይ ድማ አካላዊ ቃል ተመለኮታዊ አካል ማለት እዩ ምስ ስጋዊ አካል ወይ ድማ ምስ ዘርኢ ምስ ናይ ወዲ ሰብ አካል አዳማዊ ስጋ ማለት እዩ ናይ ሰብ ፍጹም አምላኽን ፍጹም ሰብን ክልቲኡ ካብ ክልተ አካላት ሓደ አካል ካብ ክልተ ባህሪያት ሓደ ባህሪ ብተዋህዶ ዝኸበረ እዚ ተእምነትና ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መሰረታ ጸኒዓቱሉ ዘላን ኣብ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊ አምላኽ ይብልና እحنا ነምልኾ እቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብለና አምላኽ ሓድነትን ሰለስትነትን እተኣመን ቤተክርስቲያን ኣብ ውሽጣ ኮይኖም ክፉኣት አገልገልቲ ሕማቕ ስራሕ ስለ ዝሰርሑ ግን ናይ ቤተክርስቲያን ትምህርቲ ማለት ኣይኮነን ጋሻ ትምህርቲ ዘእተዎ ጋሻ መጽሐፍቲ ዘእተዎ ናይ ቤተክርስቲያን ይባሃልን ትድኽመታት ግን ናይ አገልገልቲ ቤተክርስቲያን ዘሎ ትድኽመታት ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ሕማቕ ነገር እንዳገበሩስ ስቂሎም ዘርእዎም ስቂሎም መጋላገልቲ ብምዃኑ እዚ ትድኽመታት ኣሎ እዚ ክንቅበሎ ዝግባአና ትድኽመታት ቤተክርስቲያን ክትርድኦን ክትፈልጦን ዝግባአ ነገር እዩ ናይ ቤተክርስቲያን ግን ምስ ስራይ ምስ ድግምቲ ምስ ጥንቆላ ምስ ከምዚ ዝበሃል ነገር የለን ንኸምዚ ዓይነት ዝሰርሑ ድማ እግዚአብሔር የፍርሶ ነዚ ናይ ሰይጣን ኪዳን ነዚ ናይ ሰይጣን ውዕል بحبو زسرحوا مالتي እግዚአብሔር ንኺዳኖም የፈርስ ክብርን ምስጋናን አምላኽና ይሁን ንሕና ግን ክንጥንቀቅ እግዚአብሔር ይደግፈና ስለዚህ ነበረና ጊዜ እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን ጸጋው ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልና ይሁን ንፍኖተ አበው ሓደሽ ተዘበልኩም ቀጻሊን ዝወጽ መልእኽቲ ንምክትታል ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ ለዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ሸር ምግባር አይትረሱ